राय की कर्ण सही अल पचरंती राय की कर्ण सही मकर सखी रे की निमंते विजय कला काल नहीं की पेरे नहीं इतनी सारा से तुम केंता हसल लो কই দেবি হ্যাঁ গুটে এমার্জেন্সি এডজস্ট পড়িগলা का बोला এমার্জেন্সি এডজস্ট পড়িগলা इमरजेंसी एडजस्ट बोला ये নি জিমা গা জিমা র বস মোটর সরে তো এক মুকার সা জিমি হ্যাঁ कह হয় কই দে সিনি কাগো এমার্জেন্সি এডজস্ট শুনি বাবা ভাই পড়ি ছেলে দর্শন ভাই পড়ি ছেলে হেলা সবতি ফেল করছি মুই বলা সবতি ডিগ্রি লগাইছি মোটা ফেল নি কা বলি কই দে সিনি সত কথা কে কাঁডর আর ভোলবাট কে কা হবে কা বলি চুরাই তো মার কে ডরবো কা বলি কই দে আগো দুতিকা পইলে শুনালো সহি গুপত কথা কহিবি মুহি ए गुपत कथा बोले कोले कोले कह भाई अब मनी जानले मते पारो ना मत आगो देसो गुटे কথা পাসরি দেলি গো না গো আমি মকর হতে আনাজ ই ভাই ফের যে ইয়দ মত আছে কি নাই না মতে কিছু নেলবি চলবা কম সে কম তো তুমি প্যান্ট কে দেবার কথা এ মানে তো দেলানি দেলা কানা এ গুটে কথা তোমার রন্ধাবড়া করছো হ্যালো ডাল মাটিকে দিও হাপেরমি डालमा का करबो নইলা পাপড় ফালে দিও চাপনি ডালমা ডাল তোর মার ছুতনা পাপড়ো গাড় স্বাদ ই মনে জহ ডালমা করছ রে গাড় স্বাদ গো পনিরু কিছু নি করি ভাই গের জি না কে আহার আছে একটা লাইন রাখি মারু लड़की पार्टी कोने सुनी पारवा हे खेजी केन के चला से पिला जेन কই দেবো हला सब कथा कह का हला जे কথা কি শুন কা আগ মতে পঠেছন্তি নন্দন नंदन बरे से कान्हू का কামর সেটা से गोपपुरर कान्हू हेलो मकरो हे पिला घर को मी फोन जा बोलती रो भाई আর কা ভেটা বস্তু नहीं मी फोन जा बोलसी पर दिन तागर घर के मैं कुना जायथिली जे हे पिला शांत थिले एडकीटे थिले जायथिली जे इमार पनत तान के धरी थरार माई बोली मो चाहे तोरा किंद्री पुर थर बड़ा हर हजियाटा কেনটা কিদরিলার চাবি দেলা চুটি আগ মতে পঠেছন্তি নন্দন তুমর ঠারে তাঙ্কর রহিছে মন শ্বেত পুরুষ ভ্রমর তুমর ঠারে তাঙ্কর বলিছে মন শ্বেত পুরুষ ভ্রমর কা হচ্ছে গো মা এ মা এই রে উঠি বুঝে কহ বলে কহি দিন কাম কহু দেখো কি জানবে মা কহ বলছু होय केना धुनरुज मुंह देखतो रे मोर मुंह हंता नहीं होय मोटा हंता हेबो नहीं मोर मुंह देखु ना देला भी मुंह नहीं धुन रे पूरा दिनदार रहु दिखु का बोलू मामू गो मुई जे मर मकर घरे गुपत कथा कहमी बोले जे का कथा कहबेगा आ बोले मी केरे मन ध्यान सुनुचे आहा का बोला रे मां नहाला कथा मन कहू जन गो हां छना पुड़ा खाबू का छना पुड़ा खासू का बोलू रे मां কি দেখ কহ বলা কহ नहीं देख गो हे नंदा सीता संगे बिहारी बुरंगे तमे जना जे पिला ने रहबो मटका कर से कहि आइ चलो भाई कहली पतरा ना गो कहली हे रानी पोके मोते रोग रे बोली नहीं बोला पतरा सब सुनी जो ना गो कहली कि नहीं मोते रोग रे नहीं बोला ना गो हां रखी थी ता जे मोर छुआ मना दुईटा अछन छुआ मना डिस्टर्ब करबे बोला ना रखी ता ना गो काला रखी थीटा हे नंदा सीता संगे बिहारी बुरंगे मकरले
कहाँ कोरियंता हो चुको माँ ये कहाँ बोला देख रे बिचारू चीजी केन पिया कामरा कहो तो तार बिरचा दे देमी क्या रानी को काम बोला रे ओई तो नहीं माँ मैं की कहो तो कहाँ दरकार कहाँ बोल मैं की जी कहे खाई खाई मत सस्ता पाले जना हैला কথা কই আইছে রে ভাই খাই গোট কুবি केन भाई खाई रे एक केन सौतन के रे के तो किसी नहीं कहबा सब तुम पुर छो मोर पोर कोनिया बुझे ए मोर पोर कोनिया से हमर हां का बोलो ए गाड़ सारे मोर 150 रे बुझो के ना बोलते देख मोर 150 रन धनिया गो के ने का कोरियंता हो छु मा तुई एड़े एड़े आंख फेर फुर गिरबो ना गिर यार क्या ए महाराधिका बोइले बाई की हेलू ए पापा चरित्र कहूँ देखलू ए महाराधिका बोइले बाई की हेलू ए पापा चरित्र कहूँ देखलू एड़ा केना रे দেখেন পালি कहां पालीटा দেখেন পালি के দেখনি দেখনি পালি के देखला মুই কहाँ जान रे के देखला देखनी पाली ई गान ना झाकनी पाली हैं देखनी पाली हां जनता भी हो के देखिया जे जान जे आगो ई मां बापा माने जेतो जो समते सुनो एटा पर पापर चरित्र परे नहीं रे ता पुण्यर কথা কই আইছো মু আগা বার কথা কই লাল भाजी जेतले लॉकडाउन पड़ी गला सारा उड़ीसा के ताला पड़ला लोग पड़ी गला जेतले लॉकडाउन खोली देला पोरहर पके पोरहर जी यहां देखले आर घड़े के काल के देखले पर दिन के जेतले देखबे देले पोरहर पके पोरहर जी बिहार में करछ इटा पर पापर चरित्र पर हे प्रभु तुई थिले मुई बुझबे ना गो मां हां ए महाराधिका बोइले बाई की हेलू ए पापा चरित्र कहूँ देखलू से श्री कृष्ण अटंती मान्य भणजा चपाक 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 धनिया लांगछाट भंजा बोलुछे कुकुरा पुष्प माई মাহাদি রাখবো মাই कुकुरा पुष्प गंजा ঘটা করব ভঞ্জা बामन पिन्हा पोएता মতে বলবো ঘটা মতে নেহে তো মোর কাছে सहेटा बामन डाकबू दान देबू दक्षिणा देबू 8टा 10टा तुन तरकारी करबू घरे बस के खाबू जेती मुक्ति हेबू हे भंजा के घता बोल डबल मुक्ति तोर मा थुना है से श्री कृष्ण अटंती मान्य भणजा से श्री कृष्ण अटंती मान्य भणजा रो तो काहला तोर केते कर भंजा रे मन निजर भंजा है पिला करे तोर हक भंजा हां पूरा तोर निजर भंजा मन निजर भंजा है छुआ पूरा तोर प्योर भंजा हां तोर छाती पिटा भंजा तोर जंग पिटा भंजा तोर नाक पिटा भंजा तोर तेल पिसा भंजा तोर कर भंजा सतीर बाड़ियाडा घर सती के बहुत दिला चुरो सुनरी हेले का करसु मुहे नहीं तेजो आर बुढ़िया भी मोर घयता कर दी जे मोटे डंगर सेजो খো 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 আনে না তোর সারা কে চোরো চোরো চাটবি तोर मार खुदना के चाटबे माजिन कोजा होरे गाड़सवा মুই মোর ভান্ডির বলছি আমি তো नग मम মুই মোর ভান্ডির বলছি আমি তো मखले न गाड़सवा के मंगलवार के देबे মুই তো মোর ভান্ডির বলছি আমি नग मम गाड़सवा मोती नी के से श्री कृष्ण अटंती मान्य भणजा आर तांको नामे कहू न पाउलो जा से होते बल्लकू आर न जानी कालिया कहिथिबे बाबा अरे न जानी कालिया कहिथिबे बाबा दुती कालिया मकर माने न कलु विचार
হলো মতে যেন মাই বলছন তখন যেন মাউসি বলছন সে যশোদা নানির পুয়া যে সে পিলা পরে মতে মতে বলছন যে দেখো তো নালা কথা মানে যে ভাই খাই বাংরি বহু যে ভাই খাই এ মা দেখ রে এই ইতাগো ননকে কাহলা লোক দেখিনি আবে কাহলা রে নাই গো ইতাগো ননকে কাহলা লোক দেখিনি আবে আবে নি হ্যাঁ কেনতা হাইতে দেখু দিবা বতরি কি রছে अरे रानीर जी आत कमिया ना रे आमे दिलो काम मान्य हसु हैं মকরো आगो तो लाते देलु ना पछे मकरो ने बोलबो भाई खेजी तोर इज्जत मत होछे कि नेनो रे কালে कालो तोर थुतना लो भाई खेजी मकरो बइछु कम से कम मते मुड़ियाटे मारवा कथा से पान कान दूरर कथा आमे तले पजाउछु भाई के मुड़ियाटे मारतो कि रे हां रे हे खेजी केंजड़ी ये माय तार मुड़िया नी कहनो এই খেড়ি তোর মুড়িয়া মোরা জেগে ওরে লমলম গুড়া ছাড় করে পারু এই খেড়ি কেঞ্জড়ি লমলম পুরা ছাড়ো হেনতা হেলা দেখ পল পুলা পড়লা কা এই ফাল তো ঠিক আছে হ্যাঁ চুটমা না হলা হ্যাঁ না ঠিক আছে রে আকে দেখ আকে এ ভলে থা তোলে থা কুলিয়া ডেগলা খাই লাগলা তো খরচা করে বিয়া কইছিলে রে ভাই খাই তোর ভয়তাকে দেলু খাই আর কা তোর ঘতা খাইয়া তাকা উঠ রে উঠ এ আ তো কথার কমিয়া এ মকর এ তুই পরে ই দেখলা পালিরে পরে বিয়া আইতিলু যে কা পালি দেখলা পালি গাঞ্জিটা দেখনি পালি हां ই গাঁতি পরে বিয়া আইতিলু যে পরে ছাড়ি হেলু রে কে কইলা হ্যাঁ দে পিলা মানে কোজন কে কইলা আবশ্যক কে মেনা আবশ্যক কইলা কে কইছে এরে এমন তো কহুতিলে भाई खैर जी हां कोले पटी जाता लुकु सपु जे तोर दिहा बीमार जे 3 दिन 4 दिन खटर भाई কথারে নেই কহছন গা कोतरा ई गाथी मुई 8 10 घंटा करन मते कि छारी नि बोलता है নেই 8 10 কেতেটা কে ঘর গলা না তুমি 10 10 ঘর हां এটা 12 घंटा करबे 11 কাহিনী কি যাইছো हां এটা কর না এই ঝুমরি লাগে ছেড়ে দে आ देख এটা কোন যে যে ঝুমিলে যেন হয় দিন ছাড়ি দে অলগাটা ফের কই আই নে দেখন মই থিবার তো দেখো নি মই পরাটা দেখবে तुमको लाजे हसन गा तुम भाई के निजर माजी ना दे जन्म कर सत्य का নাই দেখো শুনবে ए मकर তুমি কা হেলে দেনা হেলা কথা কহুছ কিছু নেই গুটে কথা লো মকর ই সংসার যেতে বি নারী অছন নিজের স্বামী থাই থাই করে যে বি অন্য পুরুষ সহিত সম্পর্ক রাখলা নিজের স্বামীর আয়স হানিয়েছি তুমি কা হেলে দেনা বুঝুছ কানা হানি হেসি ই সংসারে যেতে বি নারী অছন নিজের স্বামী থাই থাই করি যে অন্য পুরুষ সহিত সম্পর্ক রাখলা নিজের স্বামীর আয়স হানিয়েছি তুমি কা হেলা নাই বুঝুছ পয়সা কমানি হেসি হেটা বল নাই তেল মকর মোর মুনুষ থাকি ফের মুই পয়সা কমে যাউছে আমি তুই কথাবার্তা হাই করতে আসুন ই তার বাটে যাছে মোর বাটে যাছে আর গুটে যে ঝুমুর মাস্টার যে হেতো রিটায়ার হেলানো হই হ্যাঁ হেনতা নাই তেল মকর যাজা রে দুতি কহু অনিতি রে বেহতর তরব নাই জানবো দেখ তো পাহাড় পোকা দেখ যাজা রে দুতি কহু অনিতি রে বেহতর তরব নাই আর পর বিরতি কেড়ে অনিতি বিট বিদুতি রে তুই জানিবু কাহে আর পর বিরতি কেড়ে অনিতি লপটি দুতি রে তুই জানিবু কাহে এ পেটা নে মারে ইতার গুরস যদি কম হেলা দুইটা ছুয়া পিউঠন ইতার যদি গুরস কম হেলা বলে তুই গুটেকে পিয়াব কহলি দুইটা বলে দুইটা বলি রে ভাই খাই
এ রানী হাই খাই গণেশ্বরের কন্যা ভাই কে কোনার কনিয়া এ ভাই কে মাস্টার কনিয়া এ কোনার কনিয়া এ বিশ্বর কনিয়া আরে পডিতা এ ভাই কে কোনার কনিয়া এ ভাই কে গণেশ্বর কনিয়া রানী জি আ দেখ এটা হলো মিশ্রর কনিয়া মিশ্রন দি মাস্টার কনিয়া মাস্টার মুই কোনার কনিয়া পণ্ডিত হাই খাই অলক্ষণী হলো এ বিটপি আর পর বিরতি কলে রে দুতি নিজ পুরুষ নাথ আর পর বিরতি কলে রে দুতি নিজ পুরুষ নাথ যহি জীব হেব অশুভ লোকে অল্প আয়ুষ আর যেতে বিধন কলে অর্জনের ভেদ রহে নাহি আর পর বিরতি কেড়ে অনীতি বিটপি দুতির তুই জানিবু কাই আর পর বিরতি কেড়ে অনীতি লম্পটি দুতির তুই জানিবু কাহে নাহলা কথা কহুছন গো হ্যাঁ ধরে করে আন খিটিয়ান ধরে করে আন খিটিয়ান ধরে করে আন খিটিয়ান বলবা ঘিচ্ছেন ভাই খাই বাঙরি বহুকে ধরে করে আন খিটিয়ান গুরু ধরে করে আন খিটিয়ান বলবা स्वामी वाला लोग स्वामी केड़े बल लुकटे स्वामी के चिन्ह पर जर मत ना हला कथा कहि आइछो मुझे को देखने मुई हां भता ठंडा भता बोले फेरा हुआ घर पूछो ये मागो इता बड़ा पूजा पूछी हां पूछो जेने पर के पूछो मोर मन तो बोले ए बिटपी अलक्षणी सोबरे तोर बिटपी काम के भाना चल रे भाई खाई बांगरी बहु আর পতি হি ভক্তি পতি সদ্গতি রে পতি ভাগ্য বিধাতা পতি হি ভক্তি পতি সদ্গতি রে পতি ভাগ্য বিধাতা আর পতি হি ইষ্ট পতি বৈকুণ্ঠরে পতি ধর্ম দেবতা তাহলে দুটি করে নারী জন্মভূত হয়ে আর পর ফিরতি কেড়ে অনীতি বিটপি দুতিল তুই জানিবু কাহে আর পর ফিরতি কেড়ে অনীতি বিটপি দুতিল তুই জানিবু কাহে হলো এ মকর যার ভাগ্যের যে লেখা হেছিতি সেই যাই তাকে পাই পারতি তবে যেতে ঝুটা পুটা কলেবি তোমার ঝুটা পুটা নাই কাম দিলে বকর পয়লা রত হে লগনটা গুটে হয়ে ভাঙ্গল আর নি দেখো না টুকেল নি কে যার ভাগ্যে গুটে পুটা নি হে করে হ করছে হ্যাঁ রত লগন দেখালে যে মি সুজুছে হে উদলিয়া যেন পয়সা হেটা সুজুছে হেটা কেন দরকার খাওয়া আর যে ফিরাঙ্গা সমাজে দিহাইয়া মঙ্গলাদের টুকে যদি আইলা কাম যে তার সাথ মরবারে মোর তো বুক ভাঙ করছিস তো কামেলু চিন্তা নাই তেলে মকর আর যাহার যোগ জেনঠানে তিবরে রহব কর্ম আদরি যাহার যোগ জেনঠানে তিবরে রহব কর্ম আদরি আর পতি সেবা নাই নমা লেখে বিপির বিচারি আর পতি
বারুতে বানাই ন মা লেখে বিপিন বিচারি আর ভাগ্যরে ছিলে পতির কলে ভগবতী বসই আর পর পিরতি কেড়ে অনীতি বিটপি দুতিলতি জানিবু কাই আর পর পিরতি কেড়ে অনীতি লপটি দুতিলতি জানিবু কাহে এখানে তো নেই বইলে আর কা করবো এখানে কা বলবা গুড়াগুড়ি খাপ খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ খাপ গুড়াগুড়ি খাপ খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ গুড়াগুড়ি খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ না তো বলি বলু হ্যাঁ গুড়াগুড়ি খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ ভয় খাকে ঘিচি আননি মতে কেন পারবো রে ই কহবা ই কহবা বাবা আমারই শানটা কবা না গো হ্যাঁ তোর দিয়ার গাড়ি না হ্যাঁ তোর যদি ইজ্জত ভাত থিতারে ভাই খাই হে লুগা কেতে ধরে টেকুছ দেখো মারি হেলা তো ভাল হবে বলো আমার মাইক্রাট তুগা হে করতে তোর ইজ্জত ভাত থিতা বলে হেনতা হাত তুগারে ভাই খাই হলো ছড়ি ওধা রক্সি ধরি করে আছেন ওধা ঘরে থিসি ইনোটা পড়ে গেলে ফের ঘরটা আনছি হলে तुमको যেতে মনা করে নাই মানছো হে পিলা সত্যি কইছো এ মা কহেলে কান আছে লোক রে পঞ্জাব লোক দৌল মহল করছন শাসমার করছন মনি দিছন পাঁচ রুপিছন তুমি কা হেলা ও বুঝা হে সগা গুটে কাম করলো মকর হ্যাঁ মোর কথাকে মানো কা হেলা আসো আসো তোমার মোর কথা তুমি যে হরে তুই কাহে হচ্ছে দাতরি তোথানি কহমি রইতা তুই হেনা তো কহমি গুটে কথা এ গার সে র রে গুটে কথা মকর হে পিলা টঙা হজারে দেইছে যে বলা কা করি তুমি হেন্তি জীব আবো মোর মাইকে কবে টঙা 500 তাহাকে দেই দেব আর 500 টাকা গাড়ি ভাড়া করবে মোর হাত পথে লাগো 500 টাকা নিও আর जो से पिला के देखि हमरा केते गुरु लाउ तार मां के भी माई बोलुछी तार मां के माई माई का बोलो तार मां के 15 दिन हला माई बोलुछी আর কাকে কা বলছো तार मां के माई बोला आरो हमर केशव मास्टर का 1.5 सास बोला केशव मास्टर मते कोन मित कोनिया वर्षे में हां वर्षे का करबो आरो आज यहाँ देखो कोले हम नहीं जाना ए पैसा फिरा दे पैसा दे नहीं जाना 500 दे यहाँ दे ली यहाँ दे 500 फिरा तुम्हें कहते बोले पैसा दे लो यहाँ दे नहीं दे মতে কেতে বলে পয়সা দেলে দিন হলা কথা কহু চলো दे नहीं दे बॉल पोटी बापू देके আরে মতে তুমি কেতে বলে পয়সা দেলে হলা কথা কহু नहीं दे दिने नहीं क्या एते लोग देखो খবর তো হেমান তো দেখো জো ওগো মতে কেতে বলে হার পয়সা দেলে हां कर पैसा 50 मान लेबो देছে বল ওগো মামু মতে কেতে বলে মানে পয়সা দেলে বলি কহু তো জরো তো মতে কেতে বলে হার পয়সা দেলি বলি কহু তো তুমি গুটে কাম করো তুই মতে চিরো মতে চিরো তুই মতে ভাগ করো পহলা মুই পয়সা দেবাটা নেই দেখি মা হ্যাঁ হেলে পয়সা গনু দিলা দেখলি না হো केनता हला गो चल दिमा चल पैसा के से प्लेज काटला ए गाल से तो लेसन कहला रे आगो दुतिका बइले जाउछि मोहि मोबल सजने मानिला नै এ মাতুলি রাধিকা ন দেলে উত্তর